नवम स्कंद त्रयोविंशोऽध्याय श्रीशुकोवाच अनुरवंशे तिनि सुत शुण राजन परीक्षित सौर्भानुजे चक्षु हेबेनि परे सुसहित ए तिनि सौर्भानुपुत्र कालनर सुंजय ताहार कुमर जनमेजयर तार सुत तात महाशाल जात तहु जे महामान जात ताहार एले दुई सुत से महामान वीर्यज्ञानी तितिक्षु उसिन रवेनि शिविजेवर कृमि दक्ष ए चारि कुमर प्रत्यक्ष उसिनर वीर्य जात होइले जगते विदित होइले शिवि वीर्य जन्म अद्भुत ताहांकर कर्म वृषदर्भ सुवीर दुई मद्र केकय चारि होई तिति सुपुत्र रुक्षद्रथ अद्भुत ताहांक चरित ताहार पुत्र अटे होम सुतपा तार पुत्र नाम सुतपा पुत्र बळी होई बने तपसी रूप होई रहिला संसार उपेक्षी संसार मिथ्या प्राय देखी बलिर क्षेत्रे षडात्मजे जन्मिले दीर्घतमा वीर्ये अंगभंग कलिंग तिनि शुंभ पुंड्र जे ओड्रगेनी आपणा नामे राज्य करी अंगभंग कलिंग पुरी शुंभ पुंड्र ओड्रकु घेनी एमंते हेले देश तिनि एसट देश होई राजा पालिले पूर्व देश प्रजा अंगतनय खलपान दिविरथ तार नंदन धर्मरथ जे तार सुत तातहु जन्म चित्ररथ से चित्ररथ वंशहीन लोमपादता ख्यात नाम दशरथर सखा से ही अपुत्र तार वंश चाहि ए शांता कन्या को देला नहीं अति आनंदे तो सोई से कन्या ऋष्य श्रृंगे देले वेद विधाने विवाह कले पूर्वे से लोमपाद देशे ता देशे इंद्र नवरसे राजा देशे वेश्यागण गले से मुनि तपोवनम तांक नृत्य वाद्य गीते विभ्रम जन्मे ऋषि चिते कणिका गीत नृत्य मेले चित्त मजिला काम बले से मुनि गीते होई बस आसिले लोमपाद देशम हेमंते इंद्र बरसिला राजार संतति होइला संतानहीन दशरथ तार साहाजे पुत्र प्राप्त चतुरंग नाम रे सुत लोमपादर तहु जात ता पुत्र पृथुकाक्ष हेला बृहद्रथ ताहार बला तापरे बृहत्कर्मा होई वृषभान कुगेनी दुई ए बृह जन्मा संतान तार जयद्रथ तार कुमर विजय तार संतति गुण संभूत गर्भे धृति संतान धृतव्रत सत्कम तार एला सुतम अधिरथ तार नंदन से अधिरथ एक दिन गंगार तीरे क्रीड़ा काले देखे मंजूषा बासे जले मंजूषा मध्य शिशु देखी राजा होइला अति सुखी से शिशु कुंती गर्भे जात कुंती ताहाकु कला त्यक्त से राजा निसंतान थिला शिशु पुत्र को से पालिला कन्या काल रे जन्मी थिला कानी न संज्ञा तेणु एला से अधिरथर नंदन नाम ताहार एला कर्ण वृषसेन ताहार सुत एबे तु शुण नर नाथ ए बृहर तहु बभ्रुजात ता सुत नामे ख्यात आरब्ध ताहार कुमर ता सुत होइला गांधार तार तनय हेला धर्म धृति ता तहु हेला जन्म दुर्बोध ताहार संतति तहु प्रचेता उत्पत्ति ताहार हेले सतसुत उत्तर दिगे उपस्थित म्लेच्छंक मध्य होई राजा सुखे पालिले म्लेच्छ प्रजा दुर्वसु तहु बन्ही जात भर्ग ताहार हेला सुत तहु जन्मिला भानुमान त्रिभानु ताहार नंदन त्रिभानु तहु हेला जन्म उदार मति करंदम तहु मरुत जनमिला से राजा निसंतान हेला पुरुवंशरे होई जात जानाम अटई दुष्मत मरुत ताकु कला पुत्र से पुणी राज्य लोभे ग्रस्त पुणी जे वंशे प्रवेशिला उभय राज्य भोग कला हेमंते पुरुवंश जेते कहिले वंशानुचरिते एबे तु शुण जदुनाथ से जदुवंशर चरित जे वंशे प्रभु भावग्राही जन्मिले विष्णु रूप होई एणु जदुवंश शुणते पाप नर हे हृदगते ए जदु राजार चारि सुते शुण तांक नाम जेते कष्टनल सहस्रजित रिपु नामे चारि सुत सहस्रजित तहु जात सतजित नाम रे सुत तहु जन्मिले सुत तिनि रूप लावण्य गुण घेनी जे महाहय रेणु हय हई हय नामे महाशय धर्म जे हई हयर सुत नेत्र ताहार वंशे जातम कुंती ताहार पुत्र हुए सोहंजी कुंतीर तनये महिष्मान तार संतान ता पुत्र हेला भद्रसेन
ଭଦ୍ରସେନର ତହୁଁ ଜନ୍ମି ଦୁର୍ମଦ ଧନ କହେବେନି। କୃତାଗ୍ନି କୃତବୀର୍ଯ୍ୟ ଘେନି କୃତବର୍ମାକୁ ଘେନି ତିନି। କୃତଜ୍ଞା ଚତୁର୍ଥ ହୋଇଲା ଏ ଚାରି ଧନ କର ବଳା। କୃତବୀର୍ଯ୍ୟ ସୁତ ଅର୍ଜୁନ ଶପଥ ଦୀପେ ସେ ରାଜନ। ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କୁ ସେବା କରି ଯୋଗେ ହୋଇଲେ ଅଧିକାରୀ। ସେ କୃତବୀର୍ଯ୍ୟର ମହିମା କେ କହିପାରେ ଗୁଣ ସୀମା। ଉଭୟ ବଂଶେ ରାଜା ଯେତେ ତପସ୍ୟା ଯଜ୍ଞ ଦାନ ମତେ। ନାନା ପ୍ରକାରେ ଯେତେ ସାଧି ଅଣିମା ଆଦି ଅଷ୍ଟନିଧି। 50,000 ବରଷ ସମ୍ପଦ ବୁଞ୍ଜିଲା ଅଶେଷ। ତାହାର ସମୟ ସଂସାରେ କେହି ନହିଲା ଅଧିକାରେ। ତାହାର ସହସ୍ର ନନ୍ଦନ ଯୁଧେ ସେ ହୋଇଲେ ନିଧନ। ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 5 ସୁତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଳେ ସେ ଉଦିତ। ଜୟଧ୍ୱଜ ସେ ସୁରସେନ ବୃଷଭ ମଧୁ ବିଦ୍ୟମାନ। ଉଦିତ ଅଟଇ ପଞ୍ଚମେ ଐରୀ କମ୍ପତେ ଜାନାମେ। ଜୟଧ୍ୱଜର ତହୁଁ ଜାତ ନାମ ତାଳ ଜଙ୍ଘ ଖ୍ୟାତ। ସତ୍ୟନନ୍ଦନ ତାର ହୁଏ ତାଳ ଜଙ୍ଘ ନାମକୁ ବଏ। ଏ ଯେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୀର ସୁତ ସଗର ତାଙ୍କୁ କଲେ ହତ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନାମ ତାର ବିତ୍ୱିହୋତ୍ର। ମଧୁର ତହୁଁ ହେଲେ ଜାତ ବୃଷ୍ଟିକ ଘେନି ସତେ ସୁତ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃଷ୍ଟି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଗୁଣରେ ଥିଲା ସେହୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମାଧବ ବୃଷ୍ଟି ଯେ ଯାଦବ ବଂଶେ ନାମେ ଘୋଷେ ମାଧବ। ଯଦୁପୁତ୍ର କଷ୍ଟୁର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବୃଜି ନବାନ ଯେହୁ ପୂଜେ। ତା ପୁତ୍ର ସ୍ୱାହିତ ହୋଇଲା ବିଶୋଧୁ ଅଟେ ତାର ବଳା। ତାର କୁମର ଚିତ୍ରରଥ ଶଶ ବିନ୍ଦୁ ତାର ସୁତ। ସେ ମହାଯୋଗୀ ମହାଭୁଜ ଭୁବନ ତେଜି ତାର ତେଜ। 10,000 ତାର ନାରୀ ଅଶେଷ ଯଶେ ଅଧିକାରୀ। ନାରୀ ଗୋଟିକେ ଲକ୍ଷେ ସୁତ ଶଶ ବିନ୍ଦୁର ଯେତେ ଜାତ। ଏମତେ 10,000 ଲକ୍ଷ କୁମର ହୋଇଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁତ ପୃଥୁଶ୍ରବା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ପୃଥୁକୀର୍ତ୍ତି ଅଟେ ପ୍ରଧାନ ପୁଣ୍ୟ ଯଶା ତାର ସମାନ। ଏ ରୂପେ ତାର ଷଡ଼ ସୁତେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଲେ ଜଗତେ। ଧର୍ମ ଯେ ପୃଥୁଶ୍ରବା ବଳା ତହୁଁ ଭଣଯାଉ ଜନମିଲା। ଧର୍ମ ଯେ ପୃଥୁଶ୍ରବା ବଳା ତହୁଁ ଓସନା ଜନମିଲା। ଅଶ୍ୱମେଧର ସେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ କଲାକ ଯଜ୍ଞ ସତ। ରୁଚିକ ନାମେ ତାର ସୁତ ତାର କୁମର 5 ଜାତ। ପୁରଜିତ ରୁକ୍ମୁରୁ ଯେନେହୁ ପୃଥୁ ଜ୍ୟାମାଗ 5 ହେଉ। ଏ ଜ୍ୟାମାଗ ପତ୍ନୀ ଶୈବା ଥିଲା ତା ଗର୍ଭେ ସନ୍ତତି ନ ହେଲା। ଜ୍ୟାମାଗ ତାକୁ କରି ଭୟ ନ କଲା ତାର ପରିଗ୍ରହ। ଜ୍ୟାମାଗ ଭାର୍ଯ୍ୟା ବଶ ହୋଇ କେବେ ପୁତ୍ର ନର ଭଇ। ସେ ରାଜା 10 ଦିବିଜେ କରି ଅନେକ ରିପୁରା ଜମାରି। ନାନା ପ୍ରକାରେ ରିପୁ ଜିଣି ଅନେକ ଧନ ରତ୍ନ ଆଣି। କନ୍ୟାଏ ପାଇ ରୂପ ରାଶି ତାହାର ସଙ୍ଗେ ରଥେ ବସି। ମିଳିଲା ଆପଣା ଭୁବନେ ଅନେକ ବାଦ୍ୟନାଦ ଶୁଣେ। ଶୈବ୍ୟା ନାମେଣ ତାର ରାଣୀ ଉତ୍ସବ ବାଦ୍ୟନାଦ ଶୁଣି। ମନ୍ଦିରୁ ହୋଇଲା ବାହାର ଭୂଷିତ ନାନା ଅଳଙ୍କାର। ରଥକୁ ଚାହିଁବେନି ହୋଳେ କନ୍ୟାଏ ଅଛି ତାର କୋଳେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ତାର ତନୁ ଦେଖି ପାଇଲା ହୃଦେ ମନୁ। ବୋଇଲା ରାଜା ମୁଖ ଚାହିଁ ଏ କନ୍ୟା ପାଇଲୁ ତୁ କାହିଁ। ଶୈବ୍ୟା ବଚନ ଶୁଣି ରାଏ ହୃଦେ ପାଇଲେ ମହାଭୟ। ବୋଇଲେ ମଧୁର ଉତ୍ତର ଏ କନ୍ୟା ବଧୂ ଯେ ତୋର। ଶୈବ୍ୟା ହୋଇଲା କୋପ ଭୋଜନି ଏ ଜନେ ତୋର ପୁତ୍ର ନାହିଁ। ଆଣିଲୁ ସପଦଶୀ ଅର୍ଥେ ଏବେ ତୁ ଭଣ୍ଡୁ ମୋ ଗ୍ରତେ। ଶୁଣି ସେ ଶୈବ୍ୟାର ବଚନ ମଧୁର ବୋଇଲେ ରାଜନ। ଏବେ ଯେ ପୁତ୍ର ଉପୁଜିବ ଏ କନ୍ୟା ଯେ ବିବାହ ହୋଇବ। ଅନେକ ହୋଇବ ମୋ ବଂଶ ତା ଶୁଣି ଶୈବ୍ୟା ହେଲା ତୋଷ। ଭୁବନେ କଲା ସେ ପ୍ରବେଶ ମନରେ ହୁଅଇ ହରସ। ଏମତେ ଭାବି କର୍ମେ ପୂର୍ବେ ପୁତ୍ର ହୋଇଲା ଶୈବ୍ୟା ଗର୍ଭେ। ସୁନ୍ଦରେ ଜଗତ ମହିଲା ବିଦର୍ଭ ନାମ ତାକୁ ଦେଲା। ସେ କନ୍ୟା ପୁତ୍ରେ ବିବାହ କଲା ଶୁଣ ଓ ଗୋବିନ୍ଦର ଲୀଳା। ବୋଲ ଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ନବମେ ବଂଶାନୁଚରିତ। ସୁଜନ ଜନେ ଏହା ଭାବ ଏ ଘରୁ ସଂସାରୁ ତରିବ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତେ 82 ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ବଂଶାନୁଚରିତେ ନାମ ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। बोलानंदे कवार हरि हरि बोलम।